بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو دورہ ہے وہ دورہ میراث ہے۔ میراث کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کریں گے کہ وارثوں کو حصہ کیسے دیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ میراث کسے کہا جاتا ہے۔ میراث بنیادی طور پہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ طریقہ ہوتا ہے جو کہ بندہ فوت ہونے کے بعد چھوڑ کے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ وراثت کہلاتی ہے۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ کیا جائے گا، تو وہ میراث کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہی وہ کریں گے۔ اچھا، زندگی میں جو دیا جاتا ہے، زندگی میں جو دیا جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ میراث نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ گفٹ کہلاتا ہے، ہدیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ والد اپنی زندگی میں بچوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ گفٹ کہلائے گا، وہ ہدیہ کہلائے گا، وہ میراث نہیں کہلاتا۔ ٹھیک ہو گئی؟ تو یہ پہلی چیز تو یہ اس میں سے ہو جائے گی۔ تو ہمارا یہ دورہ ہے وہ دورہ ہے میراث کے حوالے سے، کہ آدمی کے فوت ہونے کے بعد اس کا جو حصے ہوتے ہیں، جو حصہ ہے وہ کیسے اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ مورث وہ ہے جو فوت ہوتا ہے، تو اس کا حصہ کیسے وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ انشاءاللہ چلے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کو ایک آسان طریقے کے ساتھ لے کے چلوں گا۔ پہلے میں تھوڑا بہت اپنا تعارف کرا دوں، جنہوں نے پہلے، اکثر یہ تو وہی ہوتے ہیں جو مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن جو نئے آ رہے ہیں تو ان کے حوالے سے۔ میرا نام محمد اسد ہے۔ جامعہ اشرفیہ کے اندر میں مفتی آن لائن کے طور پہ کام کرتا ہوں، اور تدریس بھی ہے جامعہ اشرفیہ کے اندر۔ اسی طرح ہی ہمارے کالج ہے اشرفیہ گرلز کالج، جو ہے جس میں 6 سالہ درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی کچھ کتابیں وغیرہ پڑھانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ جامعہ اشرفیہ کے اندر بھی جو ہمارا وہ ہوتا ہے کہ پھر جامعہ اشرفیہ میں بھی اسباق ہیں، اشرفیہ گرلز کالج کے اندر بھی ہیں، اس طرح ہی ہمارا آن لائن کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر بھی پڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا آن لائن تخصص ہوتا ہے، تخصص فی الافتاء جو ہے، جو پاکستان سے باہر لوگ ہوتے ہیں مرد حضرات، ان کے لیے جو ہے، تو وہ 2 سال کا جو تخصص ہوتا ہے وہ تقریباً سارا کا سارا وہ میرے پاس ہی ہوتا ہے، 2 سال کا جو ہے، تو میں ان کو ساری کتابیں پڑھانی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ایک وہ تھا کہ جو میرے پڑھانے کے حوالے سے۔ پہلے میں نے انجینئرنگ کی تھی یو ٹی پشاور سے، میکینیکل انجینئرنگ۔ میکینیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد پھر میں نے 8 سال کا عالم کا کورس کیا جامعہ اشرفیہ ہی سے، جو ہے میری فراغت ہے، جامعہ اشرفیہ میں میری پہلی پوزیشن تھی۔ پھر 2 سال کا مفتی کا کورس کیا، اس میں بھی میری پہلی پوزیشن تھی۔ اور پھر میں نے یونیورسٹی سے ایم بی اے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کیا، وہ وہ میں نے یونیورسٹی ٹاپ کی۔ اور یہ تو تھا کہ جو اس حوالے سے، جو پڑھنے کے حوالے سے میرا تھا کہ جی میں نے جب پڑھا جامعہ، اس میں سے جب میں پڑھ رہا تھا تو میں آ، جب میں نے دوسرے سال پڑھا تھا تو دوسرا سال پڑھنے کے بعد میں مانکوٹ چلا گیا تھا، مولانا اشرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو وہاں پہ ان کے پاس میں نے دورہ صرف ناف کیا تھا۔ پھر تیسرے سال کے اندر، تیسرا اور چوتھا سال لاہور میں یہاں پہ دورہ ناف کیا۔ پھر 5ویں سال کے بعد میں دوبارہ مانکوٹ گیا، وہاں پہ میں نے دوبارہ دورہ صرف ناف کیا۔ 6 سال کے بعد میں چلا گیا شمس العلوم رحیم یار خان کے اندر، مولانا شریف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے۔ تو وہ حضرت کا تو انتقال، جب میں گیا تھا تو ایک ہفتہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی دنیا میں سب سے چھوٹی حدیث کی سند مانی جاتی تھی، 16 واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہیں اس میں سے۔ تو میں وہاں پہ گیا تھا، اور بنیادی طور پہ جو گیا تھا وہ 2 دورے کرنے کے لیے گیا تھا۔ ایک دورہ تفسیر کے لیے گیا تھا، اور ایک جو دورہ میراث، جو ان کا مشہور دورہ تھا، کہ ان کے خاص جو ایک طریقہ کار تھا میراث کا، اور اس جیسا طریقہ کار جو ہے وہ کسی اور جگہ کے اوپر اس طرح کا نہیں تھا۔ تو میں نے وہاں پہ جا کے، جو آپ کے سامنے کتاب بھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی،
یہ جو है किताब मैंने वहाँ पे पढ़ी थी। और फिर 7वें साल के बाद मैं मूसा इराकी साहब के पास चला गया, कराची, इब्ने अब्बास। वहाँ पे फिर अरबी तकल्लुम किया। फिर 8वें साल के बाद इस्लामाबाद के अंदर मैंने जो है अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब होते हैं वहाँ पे जो है, तो उनके पास मैंने सहाफ़त का दौरा किया था। तो ये एक वो था कि जी पढ़ने के हवाले से। तो मीरास के हवाले से कि मीरास की क्या तरीक़ाकार क्या है, कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें क्या फ़र्क किया है आखिर। मुफ्ती अबुल बाबा साहब ने भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है तसीलुस सिराजी के नाम से। तसीलुस सिराजी आप देखेंगे तो वो भी असल में मौलाना शरीफुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ही की तर्ज के ऊपर उसको लिखा गया है, क्योंकि मुफ्ती अबुल बाबा साहब भी ये बात कहते हैं कि मैं कई साल से पढ़ा रहा था मीरास, लेकिन उसके अंदर जो इसमें से ज़वील अरहाम के मसाइल आते हैं वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो वो उसमें से वो नहीं थे, कई साल में पढ़ा चुका था। तो फिर मैं शमसुल कहते हैं, मैं गया रहीम यार खान के अंदर। तो मौलाना खलीलुल्लाह साहब जो हैं, जो मौलाना शरीफुल्लाह साहब के बेटे हैं, तो उनसे पढ़ी थी मैंने भी। मेरे भी उस्ताद हैं मौलाना खलीलुल्लाह साहब जो हैं। तो वो फिर कहते हैं मैंने उनके पास जाकर पढ़ी, और उसके बाद फिर हज़रत ने जो थी ये किताब तसीलुस सिराजी जो थी वो लिखी थी। तो आप तसीलुस सिराजी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जी वो वाकई बिल्कुल वही तर्ज है जो मौलाना शरीफुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का तर्ज होता था। और ये जो किताब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये मैंने इसकी पीडीएफ किया हुआ है। ये जो है खुलासा तो सिराजी है। हज़रत के जो मौलाना शरीफुल्लाह साहब के बेटे ही मौलाना खलीलुल्लाह साहब दामद बरकातुम जो है उन्होंने लिखी है, खुलासा तो सिराजी के नाम से। ये रहीम यार खान से मिल जाती है, अबू ज़ैबी रोड जो है वो वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है ना इसमें से था, ये वो किताब है इसमें से। और इनका तर्ज क्या होता है कि ये ज़ुबानी बुनियादी तौर पे मीरास याद करवाते हैं। मीरास ज़ुबानी याद कराती है, 15 से 20 मिनट के अंदर आप पूरी मीरास सुनाते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर ज़ुबानी। तो ठीक है। तो वो 15 से 20 मिनट में ज़ुबानी मीरास जो होती है, और आपके फिंगर टिप्स के ऊपर वो सारी चीज़ें होती हैं कि आपको कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। तो ये एक जो था, मैंने जो थी वो वहाँ पे मीरास पढ़ी थी। एक तो मैंने जामिया अशरफिया के अंदर पढ़ी थी 6ठे साल के अंदर, जो सिराजी जो होती है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीरास के अंदर, एक तो मैथ्स की वजह से जो थी चीज़ें वो आती थी। और हमने जो पढ़ी थी उसमें से, तो हमारे उस्ताद साहब हैं मौलाना नाजिम अशरफ साहब, जामिया अशरफिया के अंदर ही होते हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुम के भांजे हैं। तो उनसे पढ़ी थी। उस्ताद जी ने बड़ी अच्छी पढ़ाई थी मीरास जो है। तो बहुत अच्छी तरीके से वो आती थी, पहले से ही आती थी। फिर उसके बाद जब मैं उधर गया, मैं इसलिए गया था कि मैंने कहा मैं वहाँ का तर्ज भी देखूँ। तो वो वहाँ से भी मैंने पढ़ी इसमें से जो है। तो अल्लाह ताला का एक शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक जो थी ऐसी जगह के ऊपर पढ़ने की तौफीक दी जो कि उस फ़न के अंदर उनकी बड़ी महारत थी। और उसमें से तो हम सुनाया करते थे पूरी की पूरी। मैं खुद मीरास जो था वो पूरी की पूरी किताब जो थी ये खुलासा सिराजी जो है वो मैं सुनाता था कि ज़ुबानी जिस तरह हिफ़्ज़ की हुई होती है। तो हम इंशाल्लाह इसको भी कोशिश करेंगे कि आप लोग भी साथ साथ मेरे याद करोगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि बाज़ दफ़ा तलबा ये समझते हैं कि इसका याद करने का फ़ायदा क्या है। देखो, कुछ चीज़ें जो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके सामने मसला आता है ना तो आपने उनके ज़ुबानी आपकी एक वो चल रहा हो कि भाई फ़लाँ को कितना हिस्सा जाएगा, फ़लाँ को कितना हिस्सा जाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ें ये उस वक़्त समझ आती है जिस वक़्त आप क्या होते हैं, ठीक है ना? कि जब आप मसले हल कर रहे होते हैं तब आपको पता चलता है। और ख़ास तौर पे जब आप इफ्ता के उस हवाले से जब आप फ़तवा लिखते हैं, ठीक है? तो बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुबानी याद थी। और तो मैंने होता ये है कि हमारे पास बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ, अलबत्ता माशाल्लाह बड़े होते हैं, हमारे काबिल हज़रात होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन नज़र नहीं जाती उसमें। तो एक दो दफ़ा की तो ऐसे भी है कि बाज़ फतावा जो थे वो हमारे वो हो भी गए, मतलब साइन भी हो गए। तो मुझे जब तलबा ने दिखाए तो उसी वक़्त ही मैंने देखा, तो मुझे क्योंकि वो ज़ुबानी याद होने की वजह से मैंने कहा कि मुझे इसमें शक लग रहा है यहाँ पे जो है। तो उसको मैंने कहा कि भाई देखो जो है, यहाँ से देखो इसको वापस से आके जो है। तो उन्होंने जब वो देखा तो वो उसमें से कि वाकई ये तो यहाँ पे गड़बड़ थी। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उसके अंदर से। इसलिए आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि आपने इसको ज़ुबानी याद करना है। आप ज़ुबानी याद करेंगे इसमें से। तो अब हम इसके ऊपर हम शुरू करते हैं
کہ ہم میراث کے کس طریقے سے اس کو ہم وہ کریں گے کہ جی میراث کے حوالے سے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو زبانی ہے اس میں سے، تو یہ میں نے گروپ میں بھیج بھی دی ہے آپ کو، جتنا حصہ اس کے لیے آپ کو چاہیے جو اس میں سے باقی ذوی الارحام کا ہوتا ہے، ذوی الارحام جو ہے وہ ہم پڑھیں گے ذوی الارحام کیا ہوتے ہیں۔ میرے آج تک جتنا کتنا عرصہ ہو چکا ہے فتوے کے ساتھ، اور اس میں سے تو میرے سامنے تقریباً کوئی 2 دفعہ زندگی میں 2 فتوے ذوی الارحام تک بات پہنچی ہے، ورنہ وہ وہاں تک بات نہیں پہنچتی ہے، تو ذوی الارحام کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی ہے، وہ کیا ہوتے ہیں سارا کچھ وہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھو کہ یہ مقدمہ آ گیا، مقدمہ جو ہے سب سے پہلے ہم تعریف پڑھیں گے اس میں سے کہ علم میراث نام ہے فقہ اور حساب کے چند ایسے قوانین کا جن کے ذریعے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جائے۔ علم میراث کس کا نام ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو علم میراث نام ہے فقہ اور حساب کے چند ایسے قوانین کا جن کے ذریعے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جائے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں سے اچھا ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ دیکھو یہ جو طرز میں آپ کو کرا رہا ہوں، اس میں چاہے آپ نے ایک درجہ بھی نہ پڑھا ہو مدرسے کا، ٹھیک ہے نا، تب بھی آپ میراث میں کیا کر سکتے ہیں، مہارت پیدا کر سکتے ہیں۔ اس طرز کے مطابق آپ کو چھوٹا موٹا میتھس آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو علم جو ہے، تو اس فن کے لیے آپ کو اس طرز کے اوپر، ٹھیک ہے نا، نہ آپ کو ضرورت ہے کہ بھئی آپ کو عربی آتی ہو، نہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے نا کوئی اور اس میں سے کوئی بہت چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہوں، آپ کو صرف چھوٹا سا حساب آتا ہو اور جو ہے آپ چیزیں یاد کر لو، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو۔ تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہو جو بھی وہ کر رہے ہیں، تو یہ اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو تعریف آگے، علم میراث نام ہے فقہ اور حساب کے چند ایسے قوانین کا، دیکھو 2 چیزیں آئیں گی، فقہ اور حساب، 2 چیزیں ہیں، فقہ اور حساب، ٹھیک ہے؟ تو ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جائے، بنیادی طور پہ یہ کیا ہے، یہ علم میراث کے اندر ہمیں وہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ موضوع کیا ہوتا ہے؟ موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا بیسک مین ٹاپک کیا ہوگا، موضوع جو ہے مین ٹاپک کیا ہوگا، وہ ہے وارث اور طریقہ۔ وارث، بندہ فوت ہوا تو اس کے پیچھے جو جو اس نے وہ چھوڑے ہیں، اولاد چھوڑی ہے یا اور کوئی اس میں سے بہن بھائی چھوڑے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے جن کو اس کے وراثت کا حصہ ملتا ہے، جس کو اس کی جائیداد کا حصہ ملتا ہے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ بنیادی طور پہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ کہلائیں گے وارث، کہلائیں گے وارث۔ اور طریقہ، جو جائیداد اس نے چھوڑی ہے، تو ہم نے 2 چیزوں کو دیکھنا ہوگا، وارث اور طریقہ، کہ بھئی کس کس کو حصہ جانا ہے اور کتنا حصہ جانا ہے، کس کس کو حصہ جانا ہے، کتنا حصہ جانا ہے، تو بنیادی طور پہ یہ ہم علم میراث کے اندر پڑھیں گے، وارث اور طریقہ۔ اگلی بات ہے کہ غرض و غایت کیا ہے، کہ بھئی ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں میراث پڑھنے کی، بھئی ٹھیک ہے بس، تو کہتے ہیں ہر وارث کو اس کا حصہ شرعی پہنچ جانا۔ غرض و غایت کا مطلب یہ ہے کہ آخر اس کی جو ہے تھا، ہم کیوں چاہتے ہیں کہ وارث کو اس کا حصہ شرعی پہنچ جائے، بنیادی طور پہ جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے وہ حصہ اس کو پہنچ جائے، یہ اس کی غرض و غایت ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ نیکسٹ آتا ہے جی واضح کون ہے؟ واضح کا مطلب ہے یہ علم میراث بنایا کس نے ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم میراث کس نے بنایا آخر؟ تو آخر اس میں سے کون وہ تھا؟ تو کہتے ہیں الشارع الذی انشأ الشرع، الشارع الذی انشأ الشرع وهو اللہ سبحانہ و تعالی، الشارع الذی انشأ الشرع، وہ شارع کون ہے، بنانے والے کون ہیں، جس نے کیا کیا ہے، شرع، شرع کی بنیاد رکھی، جس نے شرع کو وجود دیا، تو اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کو بس اتنا بات ہونا چاہیے، آپ عربی میں نہ بھی وہ کر سکو تو آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ بھی علم میراث کے بارے میں ہمیں کس نے وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود حصے، وارث کے حصے بتائے ہیں۔ قرآن مجید آپ کھولو گے، اب دیکھو گے کہ قرآن مجید کے اندر وہ حصے خود بتائے جاتے ہیں کہ وارث فلاں کو کتنا حصہ دیا جائے گا، فلاں کو کتنا حصہ دیا جائے گا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے خود اس کو وضع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے اس کو، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ کے پاس کیا ایک تعریف آ گئی، موضوع آ گیا، غرض و غایت آ گیا، واضح۔ اچھا فضیلت کیا ہے، اس کا فضیلت کیا ہے کہ ہمیں جو ہے اس میں سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلم الفرائض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض سیکھو، تعلم الفرائض یعنی یہ جو فرائض کا علم جو ہے وہ سیکھو، وعلموہ الناس،
वअल्लिमुहु अन्नासा, और लोगों को सिखाओ, फ़इन्नहा निस्फुल इल्म है, कि ये निसफ़ इल्म है। मिरास जो है वो सीखो, मिरास का इल्म जो है लोगों को सिखाओ, इसलिए कि ये निसफ़ इल्म है। देखो, एक होता है कि निसफ़ इल्म से क्यों इसको कहा गया, कि इसकी मुख्तलिफ तौजीहात की जाती हैं कि निसफ़ इल्म क्यों कहा जाता है। एक वजह तो ये है कि देखो, इंसान की बुनियादी तौर पे हमारे हम दो किस्म की ज़िंदगियां गुजारते हैं। एक है जो ज़िंदा रहने की हालत में वो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और एक होता है कि जब हम मर जाते हैं तो अब हमने जो कुछ छोड़ा हुआ होता है उसमें से, तो आधा आधी हमारा क्या है हिस्सा ज़िंदगी के एतबार से, एक क्या है हमारी ज़िंदगी है, और आधा जो है वो हमारी मौत के बाद जो वो आना है, हमने जो दुनिया के एतबार से चीज़ें छोड़ी होंगी। तो ये क्या बन गया, ये निसफ़ इल्म बन गया, फ़ाइन नहा निसफ़ुल इल्म। या ये कि इसकी जुज़ियात बहुत ज़्यादा हैं, कि इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से इसको निसफ़ इल्म कह दिया। या इसको निसफ़ इल्म इसलिए कहा जाता है कि इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। सवाब बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें उस आप वारिस को उसका हिस्सा पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, इस इल्म को सीखना, इस इल्म को सीखो, लोगों को भी सिखाओ, इस लोगों को भी सिखाओ कि ये निसफ़ इल्म है, ठीक है जी। अब है जी मुसन्निफ़ सिराजी। सिराजी जो किताब दरस निज़ामी के अंदर पढ़ाई जाती है, कि एक ही किताब पढ़ाई जाती है मीरास के अंदर, जो है सिराजी लड़कों को छठे साल में पढ़ाई जाती है, लड़कियां जो हैं वो तीसरे साल में पढ़ती हैं, ठीक है ना। सिराजी जो होते हैं, लड़के छठे साल में पढ़ते हैं और लड़कियां तीसरे साल में पढ़ती हैं। तो वो सिराजी के मुसन्निफ़ कौन है, उनका नाम है सिराजुद्दीन। सिराजी इसे इस लफ्ज़ में ना, सिराजुद्दीन मोहम्मद बिन अलामा अब्दुल रशीद अस्सजावंदी अल हनफी रहमतुल्लाह, ठीक है ना। सिराजुद्दीन मोहम्मद बिन मोहम्मद, ठीक है। तो मोहम्मद बिन मोहम्मद, ये मुसन्निफ सिराजी हैं, ठीक है। तो ये उनकी किताब जो थी वो उसमें से थी। और हम जो अच्छा अब हैं जी मुसन्निफ तालीमुल फ़राइज़। तालीमुल फ़राइज़ जो थी उस्ताद तफसीर वल हदीस आरिफ बिल्ला मोहम्मद शरीफुल्लाह दामद बरकातुहू आलिया, तो फौत हो चुके हैं रहमतुल्लाह ताला, जो है हज़रत का इंतकाल तकरीबन 2010 में हुआ था, 2010 की बात है ये। शरीफुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो तालीमुल फ़राइज़ उन्होंने लिखी थी। फिर ये जो किताब आपके सामने है, ये जो है खुलासतुस सिराजी है, जो कि वहाँ शरीफुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं, मौलाना खलीलुल्लाह साहब। तो उनकी जो है रहीम यार खान में होते हैं, अबू ज़ैबी रोड की उसमें से, तो वहाँ पे जो है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यही बुक है बुनियादी तौर पे, इसमें से ये बुक भी मिल जाती है। मैं आपको पता भी बता दूंगा, आप लोग अगर मंगवाना चाहें वहाँ से मंगवा लेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं। और जो है उसमें से आप लोगों को वो भेज भी देते हैं, किताब वगैरह भी जो है ना उसमें से, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट बुक तो बेसिकली नहीं है, ये मैं उर्दू में इसलिए पढ़ाता हूँ कि ताकि आपको उर्दू के अंदर फ़न से मुनासबत हो जाए। फिर आप अरबी जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि फ़न आपको आता होगा, बस आपने अरबी के अंदर उसके सिर्फ वो कर लेना है, ठीक है ना। उर्दू के अंदर इसलिए कि उर्दू के अंदर आपको वो आ जाएगी, फिर हम इसकी अरबी जब वो पढ़ लेंगे, जो सिराजी जो है, तो वो आपको लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें थी, क्योंकि आपको फ़न बेसिकली आना चाहिए। सिराजी के अंदर जो है वो फ़न आना ज़रूरी है, बाकी वो अरबी तो खुद ब खुद आ जाती है। ठीक हो गया। तो ये अब आज जो हमने अभी तक पढ़ लिया, वो क्या पढ़ ली, तारीफ पढ़ ली, कि भाई फ़िक़्ह और हिसाब के कवानीन का जानना। जैसे मौजू क्या होता है, वारिस और तरका होता है, गर्ज़ व गायत क्या है, हर वारिस को इसका हिस्सा है, और वाज़े कौन है, अल्लाह ताला। फ़जीलत क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कि तुम सीखो, इसको सिखाओ, इसलिए कि ये निसफ़ इल्म है। और जो है ये मुसन्निफ़ सिराजी, ये खैर है आपको ना भी वो, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए। असल हमारा सबक यहाँ से शुरू होता है, असल जो सबक है, और वो है अल बाबुल अव्वल। अल बाबुल अव्वल पहला सबक। अल बाबुल अव्वल आ गया जी, पहला सबक, ठीक है ना। ये असल में वो करवाते हैं तकरीबन 40 सबक जो होते हैं, उसमें से वो करवा के फिर रोज़ाना हमसे सबक सुने जाते थे, रोज़ाना उनको करके। तो अब क्या है, पहला सबक क्या है, ठीक है ना। अब वो आपको बता रहे हैं कि देखो, वरासा तीन किस्म है, वरासा तीन किस्म पर हैं, यानी ये इस तरह है कि वरासा तीन किस्म हैं, मतलब है तीन किस्म पर हैं वरासा। वरासा क्या होती है, जमा होते हैं वारिस की। वारसतुन, वारिसुन, वारिसान, वारिसूना, वरासतुन, ठीक है। इसमें फाइल का सीगा आता है वारसा, ठीक है। जैसे ज़राबतुन, ज़ारिबुन की जमा आती है, ज़ारिबुन, ज़ारिबान, ज़ारिबुन, ज़राबतुन, ठीक है। तो ये अभी आ गया वारसा। वारसा तीन किस्म पर है।
कि जब बंदा कोई फौत होता है ना, तो उसके पीछे तीन किस्म के लोग जो होते हैं ना, जो उसके हिस्सेदार बनने की वो कर सकते हैं कि जी शायद वो हो जाए, तो वो वारासा तीन किस्म पर होते हैं। एक होते हैं जविल फुरूस, जविल फुरूस, ठीक है, जविल फुरूस। नंबर दो होते हैं असाबात, और तीसरे होते हैं जविल अरहाम। ठीक है ना। अभी आपने सिर्फ इनके नाम अभी आप पढ़ रहे हो, फिर मैं बताऊंगा आपको जो है कि ये होते क्या हैं आखिर। वरासा तीन किस्म है। एक को कहा जाता है जविल फुरूस, दूसरे को कहा जाता है असाबात, और तीसरे को कहा जाता है जविल अरहम। अब आप कहेंगे कि जी उस्ताद जी, आपने कहा कि जविल फुरूस, असाबात, जविल अरहम, ये आखिर क्या हैं, क्या इनकी कोई तारीफ बताइए हमें जो है। तो अभी वो पढ़ेंगे सारी की सारी। हमने हमने बेसिकली मीरास में यही तो करना है कि जविल फुरूस के बारे में पढ़ना है, असाबात के बारे में पढ़ना है, और जविल अरहम के। एक बंदा जो फौत होगा तो उसके पीछे तीन किस्म के लोग जो है ना वो पाए जाएंगे। अच्छा, जविल फुरूस उनको कहते हैं जिनका हिस्सा मुतय्यन हो। जविल फुरूस उनको कहते हैं जिनका हिस्सा मुतय्यन हो, क्या कहते हैं, जविल फुरूस कहते हैं। देखो, जविल फुरूस, हिस्सा मुतय्यन से क्या मुराद है। देखो, उनका हिस्सा या कुरान के अंदर से, या हदीस से, या इजमा से साबित होता है कि इनको इतना हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है ना। जविल फुरूस मतलब ही क्या है, जवील जविल फुरूस का मतलब ही क्या है, फर्जों वाले। फर्जों वाले से क्या मुराद है, ये नहीं है कि नमाज के फर्ज या कोई वो, यानी हिस्सों के, जिनके क्या है, जिनका हिस्सा मुतय्यन कर दिया गया था कुरान हदीस या इजमा के अंदर जो था, जिनके हिस्से मुतय्यन हो चुके हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, जविल फुरूस कहा जाता है। कि जिनके बारे में बता दिया कि इसको इतना हिस्सा दो, इसको इतना दो, इसको इतना हिस्सा दो। हिस्से से मुतय्यना छः हैं। हिस्से से मुतय्यना छः हैं जो हमें मिलता है कि भाई फलां का इतना हिस्सा, उसको इतना छठा हिस्सा दे दो, उसको आधा हिस्सा दे दो, फलां दे दो। तो ये हमारे पास हिस्से मुतय्यना छः किस्म के होते हैं। एक होता है निस्फ। निस्फ का मतलब होता है 1/2। निस्फ का मतलब क्या है, 1/2। रूबो का मतलब होता है 1/4। सुमन का मतलब होता है 1/8। निस्फ, रूबो और सुमन, ये आप निस्फ का तो आप लोग वैसे उर्दू में भी इस्तेमाल करते हो, रूबो भी इस्तेमाल हो ही जाता है। ठीक है, तो निसफ, रूबो और सुमन जो है, ये तो ये आ गया। सुलुसान, सुलुसान का मतलब होता है 2/3। 2/3 सुलुसान। सुलुस का मतलब होता है 1/3, और सुलुस का मतलब होता है 1/6। तो ये हमारे पास छह हिस्से जो है ना, ये मुतय्यन होते हैं कि या तो निसफ आता है, या रुबू आता है, या सुमन आता है, या हमारे पास सुलुसान आता है, सुलुस आता है, या सुदुस आता है। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, हिस्से मुतय्यन है। ठीक हो गया। तो क्या आ गया, वरसा तीन किस्म पर हैं, जविल फुरूस, असाबात, और जविल अरहाम। जविल फुरूस किनको कहा जाता है, जिनके हिस्से, यानी आप यूँ समझो कि अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन हैं, जो हिस्से मुतय्यन किए गए। ठीक है ना, जिनके हिस्से क्या हैं, अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन हैं। तो अब वो क्या हो गए, हिस्से से मुतय्यना छः हैं, निसफ, रुबु, सुमुन, सुलुसान, सुलुस और सुदुस। अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि उस्ताद जी, जविल फुरूस वैसे होते कौन हैं, कौन कौन से लोग आते हैं। तो जविल फुरूस कुल 12 नफर हैं। नफर से मुराद है 12 किस्म के लोग हैं, 12 किस्म के। जविल फुरूस कुल 12 नफर हैं। जैसे आप नफरी कहते हो ना, नफरी हम कहते हैं ना, नफरी आ गई है। तो जविल फुरूस कुल 12 नफर हैं, 12 किस्म के लोग हैं। 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। 4 मर्द और 8 औरतें जो हैं, ये क्या हैं, जविल फुरूस में से हैं, जिनके हिस्से मुतय्यन किए गए हैं। अच्छा, इनकी तदरीस की तरतीब ये है, तदरीस की तरतीब इसको बेशक छोड़ दो। ठीक है ना, बस इनकी क्या है, इनकी तरतीब ये है। अब वो कौन कौन से हैं, देखो, अब बाप को कहते हैं। ठीक है ना, जद्दे सही जो है ना, आप यूँ समझो कि दादा पर दादा वगैरह को कहेंगे, दादा पर दादा वगैरह, जद्दे सही। अब क्या आ जाएगा, बाप। जद्दे सही क्या आ जाएगा, दादा आ जाएगा। अब आपको सही, ये जद दादा क्यों नहीं कह रहे आप, जद्दे सही बस कह लो। ठीक है ना, जद्दे सही दादा है, दादा पर दादे वगैरह जो है। अच्छा जी, अब आ गया नंबर 3, आ गया अख खैफी। अख खैफी। अब आप ये पहली दफा नाम सुन रहे होगे कि अख खैफी कौन होता है। बच्चों, अख खैफी वो होता है
کہ बाप तो मुख्तलिफ हो, दो सौतेले भाई हैं ना, दो सौतेले भाई हैं। बाप मुख्तलिफ है लेकिन माँ एक हो। ठीक है ना, बाप मुख्तलिफ हो, माँ एक हो, यानी एक औरत की पहले किसी का शादी हुई थी, वहां से एक बच्चा पैदा हुआ, वहां से जब पहले खामन से तलाक हो गई, उसकी किसी और जगह शादी हुई तो वहां से उसका बच्चा पैदा हुआ। तो अब देखो, माँ तो एक ही है, माँ एक है, ठीक है, लेकिन क्या है, बाप मुख्तलिफ हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, ये कहलाएंगे अख खैफी कहलाएंगे, जिनकी माँ एक हो और बाप जुदा हो। ठीक है, तो ये वो भाई जो है अख खैफी कहलाते हैं। ठीक है ना, इनको अखयाफी भी कहते हैं, अखयाफी भी कहते हैं कि जी माँ शरीक बहन भाई जो होते हैं, माँ शरीक हैं, अखयाफी भी कहते हैं, खैफी जो है। अच्छा, उख्त खैफी, वही उख्त बहन को कहते हैं, तो वो बहनें जो कि क्या हो, जिनकी माँ एक हो और बाप मुख्तलिफ हो, उख्त खैफी। तो अख खैफी और उख्त खैफी आ गया। ठीक हो गया, तो ये इसमें से आ गया। तो माँ एक हो गया उसमें से, और जो है वो बाप मुख्तलिफ हो गया, तो इसको हम कहते हैं उख्त खैफी हो गया। ठीक है, ये क्या आगे। अब जद सही अख खैफी उख्त खैफी। अच्छा, जोज, जोज खावन को कहते हैं, जोजा बेगम को कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कितने हो गए? छः हो गए। एक दो तीन चार पाँच, अच्छा जी, एक दो तीन चार पाँच छः हो गया। अच्छा, अब आ जाओ जी, बिंत, बिंत बेटी को कहते हैं, बेटी। बिंतुल इबन पोती, पोती ये पड़पोती वगैरह जो है, ये बिंत वो कहलाएंगे, बिंतुल इबन। फिर आ गया जी उख्ते ऐनी, उख्ते ऐनी का मतलब है कि सगी बहन, उख्ते ऐनी का मतलब है सगी बहन। ठीक है, जिनके माँ और बाप एक ही हों, सगी बहन। अच्छा जी, अब आ गया जी उख्ते अली। ठीक है ना, उख्ते अली का मतलब क्या है, अल्लाती बहन भाई, कि जिनकी क्या हो, जिनका बाप एक हो और माँ मुख्तलिफ हो। अली का मतलब ये आगे जाएगा कि जी जिनके क्या आ जाते हैं, जिनका बाप एक है लेकिन माँ क्या है, मुख्तलिफ है, तो इसको क्या कहेंगे, उख्ते अली कहा जाएगा। बाप एक है और जो है वो माँ मुख्तलिफ है, उख्ते अली कहलाएंगे। अच्छा जी, अब आ गया जी माँ और जद्दा सहिया, दादी वगैरह जो है ना। ठीक है ना, तो बाप शरीक जो होते हैं वो अल्लाती कहलाते हैं, बाप शरीक जो होते हैं वो अल्लाती कहलाते हैं, और माँ शरीक जो है ना वो अखयाफी कहलाते हैं। ठीक है ना, अल्लाती और अखयाफी जो है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी, अभी परेशान नहीं होना है इसके ऊपर। ठीक है ना, अभी आपने बस इतना सा जो याद रखना है कि जी उनकी क्या है, कौन कौन से होते हैं वरासा, तीन किस्म के ऊपर होते हैं, जविल फुरूज, असाबात, जविल अरहम। जविल फुरूज उनको कहते हैं जिनका हिस्सा मुतय्यन हो, हिस्से से मुतय्यन छः, निसफ, रुबु, सुमन, सुल्सान, सुदस। जविल फुरूज कुल 12 नफर की तरतीब ये है। अब जद्द सही, अख खैफी, उख्त खैफी, जौज, सौजा, बिन्त, बिन्तुल इबन। ठीक है ना, उख्त आइनी, उख्त ली, और जद्द सही है। ये 12 बस समझो कि मीरास की जान होते हैं। अच्छा, इसके अंदर आधी मीरास आपकी क्या हो जाती है, किस्म की हल हो जाती है, आधी मीरास। उनको हमने के भी उनके हिस्से कैसे होते हैं। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पहला सबक हमारा जो है वो आ गया इसमें से। और आप लोगों ने यह करना है, इसी पहले सबक को अब वो देखना है कि जी हिस्से मुतय्यना क्या हैं, और इसमें से कुछ बातें नहीं समझ आएंगी, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पिछली वाली बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था इसमें से। आप जिस तरह बेहतर यह है कि आप इसी सीक्वेंस में याद करें, सीक्वेंस आप यही याद करें, कि ना सीक्वेंस यही रखें। आप जद सही, अख खैफी, उख्त खैफी, जौज, जोजा, बिन्त, बिन्तुल इबन, उख्त ऐनी, उख्त अली, और जद सही है। सीक्वेंस आप यही याद रखें। उख्त ऐनी का मतलब है सगी बहन, सगी बहन उख्त ऐनी, हकीकी बहन जो होती है, जिसका माँ और बाप एक ही हो। ठीक है जी, तो इनके क्या आ गया उसमें से। ठीक हो गया जनाब अली।
بس آج کے لیے ہمارا یہی رہے گا، پھر انشاءاللہ ہم کل سے پھر یہ جو ہے نا چیزیں وہ کرنا شروع کریں گے، لیکن آپ لوگوں نے ابھی کیا کرنا ہے، اس کو رٹے لگا لینے ہیں۔ رٹا لگانے کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کو وہ چیزیں یاد رہیں گی، اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے رٹا لگانا ہے اس کو، لیکن اس کو آسان ہے، مشکل نہیں ہے یہ جو ہے، ایک دفعہ رٹا لگا لو پھر ساری زندگی کیا ہوتا ہے، میراث آپ کی اتنی اچھا۔ میں شمس العلوم کا بھی آپ کو بتاتا چلوں، دیکھو ہر جگہ کی نا اپنی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، ہر جگہ کی نا ہر مدرسے کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے بعض جگہوں کے اوپر جو ہے نا۔ اچھا، میں جب مانکوٹ گیا نا، مانکوٹ والے وہ صرفی ناوی لوگ ہیں، ان کا بچہ بچہ وہاں پہ مدرسے کا جو ہے نا، نلائق سے نلائق بھی جو ہے نا وہ بھی کیا ہے، بڑا تگڑا ہوتا تھا صرف ناف کے اندر، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے باقی مدارس کے لڑکے جو ہوتے تھے ان کے مقابلے میں وہ بڑے تگڑے۔ اچھا، جب میں شمس العلوم گیا، ان کے وہاں پہ میں نے ایسے لڑکے دیکھے جنہوں نے کیا پڑھا ہوا تھا، ابھی مثال کے طور پہ اولا ثانیہ پڑھی تھی، پہلا سال پڑھا ہے، دوسرا سال پڑھا ہے، لیکن میراث ان کو زبانی یاد تھی، میراث ان کو زبانی یاد تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ عجیب، میں نے کہا یار یہ دیکھو ذرا، یہ تو ابھی پہلے سال انہوں نے مکمل کیا ہے، لیکن انہوں نے میراث یاد کی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ بیٹھ کے اس کے حل کر رہے تھے، مسئلے حل کر رہے ہوتے تھے بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ کر رہے ہوتے تھے، تو تو اس میں سے، اور تو میں حیران رہ گیا، اور اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا کہ یار دیکھو، اب کیونکہ میں سراجی پڑھ کے گیا ہوا تھا، میں سراجی پڑھ کے گیا ہوا تھا، تو مجھے یہ پتا چلا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تو بڑے ماشاءاللہ ماہر لوگ ہیں، اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ فن جو ہے نا، یہ ہم کسی کو بھی کیا کر سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، جس کو عربی نہ بھی آتی ہو، جس کو عربی نہ بھی آتی ہو وہ بھی مسئلے حل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کل تو اب وہ سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، سافٹ ویئرز میں آپ ڈالتے ہیں وہ فوراً آپ کو مسئلہ کیا کر کے دے دے گا، بنا کے دے دے گا، ایپس موجود ہیں ساری کی ساری جو ہیں، کمپیوٹر کی بھی ایپس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے موبائل شوبائل کے اوپر بھی، اینڈرائڈ وغیرہ کے اوپر بھی وہ ایپس ہوتی ہیں جو کہ اس سے آپ کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بس آج کے لیے